Ginawa nyo yan o. Paano ko magtatrabaho rito? Dito kayo lahat nakapwesto. Oh. 1, 2, 3, 4, 5 na yung anim to. Sige, dyan na lang. Kayo na lang kayo magtrabaho. Ano? Ano pwesto? Maapakan kayo rito. Si Bully, sarap ng tulog. Bully. 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 Bangon din Bully, dali. Bully, bangon na. Bangon na doon. Lipat ka na doon. Dali na. Maapakan ka din. Dali na. Bully. Bully. Shh, Bully. Mira to. Bully. Sakmal Junior. Sakmal Junior. Uy, Sakmal Junior. Lipat na, Sakmal Junior. Uy, Sakmal. Uy.